大家好，12月22日，德國公共廣播電視台德國西南台發布了一條短視頻。他說，來自中國的電動巴士給德國製造商帶來壓力。在德國，越來越多的公交公司以及旅遊公司訂購電動巴士。在巴登符騰堡州，這是德國南部一個州，在這個州的許多城市，他們已被投入公交線路運行。德國鐵路區域運輸公司是德國最大的公交網絡運營商，已為未來幾年訂購了3300輛電動巴士，也首次向中國供應商比亞迪下單。這可能會改變德國本土製造商如戴姆勒客車或曼恩的市場格局，因為中國競爭對手的報價通常比德國企業每輛車便宜約10萬歐元。12月11日，我們做過一期節目，講的就是德國鐵路公司向比亞迪訂購700輛電動巴士，從而引起德國政府以及行業工會的強烈反彈，被用本土愛國主義進行道德綁架。有興趣的朋友可以去看看那期節目，我把那個鏈接放在文字版裡。現在我們來看看中國電動巴士如何給德國製造商帶來壓力。Die Zukunft von Linienbussen ist elektrisch. Busunternehmen bestellen immer mehr E-Busse. Stuttgart, Ulm oder Karlsruhe, die Liste wird immer länger. Die DB Regio, Deutschlands größter Busnetzbetreiber, hat für die kommenden Jahre bereits über 3300 E-Busse bestellt, diesmal teilweise auch beim chinesischen Hersteller BYD. Damit liegt die DB Regio im Trend. Bislang wurde der Markt hierzulande von den heimischen Herstellern Daimler Buses und MAN aus München dominiert. Jetzt kommen chinesische Hersteller wie beispielsweise BYD oder Yutong dazu. Und das Marktpotenzial für E-Busse wächst stark. Ende 2024 waren in Deutschland knapp 3400 emissionsfreie Busse unterwegs. Gleichzeitig haben Betreiber das Dreifache davon, über 9000 neue E-Busse bestellt. Auch den E-Citaro von Daimler Buses. Der wird in Baden-Württemberg gebaut. Die wachsende Konkurrenz nehme das Unternehmen wahr. Daimler Buses teilt mit: Grundsätzlich nehmen wir jeden Marktbegleiter ernst. Wir befinden uns seit jeher in einer sehr wettbewerbsintensiven und preissensiblen Branche. Diese Preissensibilität ist jedoch eines der größten Probleme. Deutsche E-Busse kosten oft rund 100.000 Euro mehr als die chinesische Konkurrenz. Das summiert sich bei einer Großbestellung schnell in die Millionen. Noch punkten hiesige Bushersteller mit einem etablierten Werkstattnetz. Aber auch daran arbeiten die aufstrebenden Marktteilnehmer aus Asien. 同一天，德國電視一台每日新聞也發布了一條視頻，也與電動巴士有關。該視頻講述一位汽車旅遊公司最近訂購了7輛比亞迪電動巴士。他特別提到為何選擇了中國產的電動巴士，而不是德國本土產品。主要原因是中國電動巴士的電池更好，價格更美麗，售後服務貼心。還有就是德國廠商自己都說了無法交貨，真是扎心啊！我們來看看該報道。Seit kurzem dreht er seine Runden im Laupheimer Linienbusverkehr. Der E-Bus des chinesischen Herstellers BYD. Der Ehinger Busunternehmer Horst Bottenschein hat sich 7 Stück davon gekauft. Dass er sich nicht für Busse eines deutschen Herstellers entschieden hat, hat für ihn mehrere Gründe. Die Hersteller hier aus Deutschland haben uns gesagt, sie können gar kein Angebot machen, weil sie sowieso nicht liefern können. Das war mit ein großer Punkt. Dann ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die chinesischen Batterien, die jetzt hier verbaut sind, nicht brennen. Die schmoren höchstens bei einer Deformation oder bei einer Unfallsituation. Auch der Preis spielt eine Rolle. Ein E-Bus von einem deutschen Hersteller kostet durchschnittlich um die 600.000 Euro. Die chinesischen Busse sind rund 100.000 Euro billiger. Horst Bottenschein zieht bislang ein positives Fazit, auch was die Leistung der Batterien angeht. Wir laden über Nacht und dann kann er den ganzen Folgetag damit fahren. Dass chinesische Busse auf dem Vormarsch sind, hat sich auch auf der Messe Busworld in Brüssel gezeigt. Viele der dort vorgestellten Busse kamen dieses Jahr aus Fernost. Davon hat sich auch Horst Bottenschein vor Ort überzeugt. Natürlich, die drängt auf den Markt, aber ob sie sich dann letztendlich durchsetzt, das wird sich zeigen. Ist ja nicht nur das Fahrzeug selber, das Fahrzeugkonzept, sondern auch das nachher das ganze After-Sales-Service-Netz, was alles für uns auch mitzählt, wie es da weitergeht.
Bislang lief es bei ihm so. Geht etwas an seinem neuen E-Bus kaputt, kommt ein Mechaniker des chinesischen Herstellers vorbei. Das eigene Personal soll aber geschult werden, um Reparaturen selbst zu machen. Deutsche E-Busse kommen für Horst Bottenschein beim aktuellen Stand vorerst nicht in Frage. Sie würden den chinesischen hinterherhinken. Wichtig wird, die Energiedichte muss noch besser werden bei den Batterien und auch die Batterie muss leichter werden. Das bringt uns mehr Zuladung, mehr Fahrgäste, die wir dann transportieren können. Das ist die Aufgabe an alle Hersteller und ich denke, das ist ein gewisses Wettrennen. Es kann ja durchaus sein, dass wir hier in Europa so Batterien entwickeln, die dann nachher voraus sind. Klar, der Vorsprung ist in dem Bereich einfach in China da, aber nichts ist unmöglich. Chinesische Busse sind nur ein billiger Abklatsch der deutschen Produkte. Diese Aussage scheint so nicht mehr hundertprozentig zu stimmen. Die deutsche Busindustrie steht unter Druck, denn wie eine aktuelle Studie zeigt, bereits mehr als 20% aller emissionsfreien Busse in Europa kommen bereits von chinesischen Herstellern. 你们说巧不巧？又是同一天，即12月22日，德国西南台则更详细报道了为何德国私人旅游公司选择中国電動巴士而不是德國的。嵌入的視頻與德國電視一台那個是一樣的，剛才已經看了。現在我們看文字報道，中國車型要便宜得多。來自中國的電動巴士，為何一位愛信根的客車運營商選擇了他們？迄今為止，中國客車常常被視為德國競爭對手的廉價仿製品，但如今情況依然如此嗎？一位客車運營商解釋了他選擇中國品牌的原因。過去，許多人都認為中國的電動汽車和公交車不可靠，容易出故障，廉價拼裝，而且只是西方產品的仿製品。然而，尤其是在電動交通領域，中國製造商正越來越多地超越德國同行。愛信根的客車運營商霍斯特伯騰沙因表示，中國客車完全可以輕鬆與德國產品媲美。他以一次性從遠東引進了7輛電動巴士加入自己的車隊。來自中國的電動巴士只是一種廉價的仿製品嗎？霍斯特伯騰沙因的第一輛中國電動巴士最近開始在勞普海姆運行，此前他的車隊中還沒有用於線路運營的電動車。他表示自己如今偏偏選擇了一個中國製造商的車型，而不是德國產品，有多重原因。德國本土製造商告訴我們，他們根本無法提供報價，因為他們無論如何都無法交貨。他指出，這是最重要的原因。此外，德國電動巴士的價格也明顯更高，一輛德國電動巴士平均約為60萬歐元，而中國競爭對手的產品則便宜約10萬歐元。中國電動巴士獲得階段性積極評價，然而讓霍斯特伯騰沙因信服的不僅是價格，車輛品質同樣令他驚喜，尤其對電池的充電效率，他感到十分滿意。他說：“我們夜間充電，次日即可全天行駛。”他總結道：“若車輛出現故障，廠家會派一名師傅上門維修，但他同時計劃培訓他的員工，以便能夠自行處理一些小的維修工作。”這裡引用了客車運營商霍斯特伯騰沙因說的一句話，我認為這在某種程度上是場競爭，完全有可能我們歐洲將來會開發出處於領先地位的電池。中國巴士正進軍歐洲，中國製造商正日益深入歐洲市場，這一點在布魯塞爾今年的專業展會客車世界上得到了充分體現。霍斯特伯騰沙因親臨現場進行了考察，展會亮相的電動巴士中，10有9輛來自中國。行業雜誌報道稱，目前歐洲所有零排放巴士中，已有超過20%由中國企業製造。咱們看配圖，霍斯特伯騰沙因表示，目前中國電動巴士在技術上處於領先地位。他認為德國製造商現在必須快馬加鞭，但他認為中國巴士是否真能在歐洲市場站穩腳跟，還有待觀察。目前，中國電池技術具有一定領先優勢，德國製造商現在必須加緊追趕。我認為，這在某種程度上是一場競賽，完全有可能我們歐洲今後會研發出領先的電池。伯騰沙因表示，如果交貨週期及其他各項因素合適，他完全可以想象未來也購買德國製造商的電動巴士。有意思的是，
即使現在很多歐洲人一直認為他們的產品就是比中國的好，這就是所謂的傲慢與偏見吧。昨天在德國焦點新聞上有這樣一則頗具諷刺意味的新聞：柏林公交公司 BVG 從荷蘭企業那裡採購了一批電動巴士，結果出現嚴重質量問題，270輛中的70輛不准再投入運營。我們來看看該報道。另外呢，評論區裡炸開了鍋。柏林因荷蘭製造商的材料缺陷問題，不得不暫時將電動公交車停止運營。柏林市正在將其公交車車隊從柴油動力轉向電動化，並為此投入數百萬資金。然而，近期在某荷蘭製造商生產的電動巴士上發現了材料缺陷，導致這些車輛暫時無法繼續投入使用。柏林市不得不暫時停運其約270輛電動公交車中的70輛。柏林公交公司 BVG 一名發言人向焦點在線證實了此事。此前，新德國報率先報道了該消息。據報道，這批自2022年起加入 BVG 柏林公交公司車隊的公交車被發現車架存在細微裂紋。這些由荷蘭製造商 eBasco 生產的車輛長12米，可容納約70名乘客，其中設有35個固定座位。發現裂紋，電動公交車暫時無法投入使用。新德國報報道稱，儘管受影響車輛約佔 BVG 當前電動公交車隊的1/4，但這家市屬企業預計乘客不會感受到明顯影響。BVG 發言人向焦點在線表示，這屬於一個非常普通的保修案例，在例行檢查中已提前發現受影響車輛車架上存在細微裂紋，目前正在協調維修方案。由於這些車輛仍在保修期內，製造商將承擔維修工作，過去和現在均不存在安全風險。根據目前情況，維修工作預計將在年初之後不久啟動，並於第一季度內完成所有車輛的修復。多年來，為實現柏林市的氣候目標，該市投入巨額資金，逐步將所有柴油公交車替換為電動公交車。與此前的車型一樣，這批新的電動公交車也屬於所謂場站充電型，即其約290公里的續航里程足以滿足日常運營需求，車輛無需途中充電，而是在返回公交場站後進行充電。好的，朋友們，我們接着看評論。第一條評論：除了腐敗和移民問題外，柏林一事無成。繼續往下，我們是否還擅長些什麼？我說的不是擅長讓自己出醜。再往下，熟悉並使用柏林公共交通的人能夠回答，這雖然是一條壞消息，但對目前災難性的狀況幾乎不會帶來什麼改變。下一則，如果這家荷蘭製造商再破產倒閉，柏林又一次把錢打了水漂。畢竟沒什麼能夠比得上一台可靠的德國曼安柴油車。繼續往下，總的來說，我們不禁要問，為什麼偏偏選擇了這樣一家廠家？2010年才成立，而且自成立以來，生產的車輛還不足1000輛。再往下，也有一家德國公司能將燃油發動機公交車改裝為電動車，且無需購買全新車輛。難道就沒考慮過這一點嗎？寧願把稅款送到國外，也不願採購德國本土的創新技術。下一則，真有趣，中國產的公交車自動報警，好像別的車輛就不會這麼幹似的。就連普通汽車，歐盟也早已強制規定，比如自動緊急呼叫系統，這裡甚至是法律強制要求的，等等等等。繼續往下，得到這個消息，莫非我竟不由自主的心生幾分幸災樂禍？再往下，柏林現在倒霉了吧？但只能祈求製造商別破產。我估計他們恐怕無力履行保修義務。下一則，投資氣候變化相關產品的人將為錯誤投資付出代價。遺憾的是，這最終總是由老百姓和納稅人承擔。繼續往下。柏林一如既往的運轉順暢啊！再往下，報道中說這屬於一個非常普通的保修案例。然後這位網民說：然而
設計的是荷蘭製造商 eBusco 的柏林公交車，而據媒體報道，該公司最近正陷入財政困境。這種非常普通的保修案例，恐怕很快就會變成徹底的泡影。不過別擔心，反正花的只是納稅人的錢。好，再往下。重要的是，柏林有電動巴士，如果他們開不了，大不了居家辦公。那些政府、遊說團體和非政府組織的僱員們，怎麼會知道還有一群人實際上必須去工作場所上班呢？下一則，電動垃圾運行得可真出色呀，真是了不起的創新。繼續往下看，我們巴伐利亞人當然很樂意替柏林人掏錢買那些更貴的電動公交車，反正別把這筆錢花在我們巴伐利亞這兒的教育上就好。誰想要聰明的老百姓呢？德國之士點評，其實這位網友是在諷刺啊。好，再往下。德國迫切需要一個強大而鮮明的德國選擇黨，在事務上堅定且一貫，而多虧那些尚存理智的選民，這一政黨也正日益壯大，支持者日增，將成為全德國最強力量與第一大政黨。這場全然牽強附會的電動狂熱必須盡快終結。轉型需要時間、理智與合理規劃，但絕不能靠蠻幹硬推。選維德爾就是成功、安全、繁榮。下一則，這是對綠黨未經過充分思考的電動狂熱的一種懲罰。他們滲透了政府和行政機構，卻無力將一項發展思路徹底推演到底，而只顧以最快速度製造既定事實。現在必須由納稅人來為此買單。好，繼續往下。太棒了！如今這種無能終於也蔓延到了日常技術領域。我早就等着這一天了。德國反正也沒有像樣的巴士製造商，所以乾脆去荷蘭、去中國買吧。如果真想實現氣候目標，還不如走路，對健康也更好。接下來我們還會被端上多少可笑的鬧劇呢？我每天都迫不及待地等着看新聞頭條。再往下看，早該乾脆直接從中國買就好了。下一則，在電動巴士領域，全球市場領導者只有一個，那就是中國。迄今已生成了大約80萬輛電動公交車，這些車輛通常運行毫無問題，而且價格明顯低於歐洲那些小批量生產的競爭對手。至少到目前為止，我在歐洲以外的國家還從未見過任何歐洲產的電動巴士。也別再拿數據傳回中國這種說法來反駁我。每輛電動車都與製造商有數據連接，這是為了能及時發現故障，並通過軟件更新保持車輛處於最新狀態。我們再往下看，至少在德國，如今已有梅賽德斯和曼恩等具備競爭力的電動巴士和電動卡車供應商。估計如今不會再有人去買那種只之前提到的不可靠廠商的公交車了。而着眼於中國，我們德國本土電動商用車的發展更是迫切必要。雖然在德國鮮為人知，但在中國，電動卡車和電動公交車的普及速度實際上比電動私家車還要快。2023年，其新車上牌占比為0.9%，2025年預計已達到22%，而到2026年，預計更將躍升至60%。這很可能正是中國電動巴士價格迅速下降，並在德國各地方市政府採購清單上出現得越來越頻繁的原因之一。與電動私家車領域類似，歐洲製造商在商用車領域恐怕也將面臨激烈的競爭。好，我們看最後一條評論，它也是跟貼。如果沒有大規模生產，汽車、手機、電視機等產品對許多消費者而言將是無法負擔的。卡車和公交車也同樣如此，產量越高，單車成本就越低。中國城市公交線路運營的公交車數量超過70萬輛，在如此龐大的產量和市場規模下，投資電動公交車的生產是值得的。也正是因為這一點，儘管不僅限於此，目前中國已有超過1半的公交車是電動的。好的，各位老鐵，今天就到這裡吧。看來還是有些明白人知道一些中國電動車的發展情況，
德國及歐洲在這方面確實落後了。據說差距與中國只會越來越大，德國很可能難以趕上，更別說超過中國了。所以回到前面提的那家汽車旅遊公司老闆，謹慎樂觀地說德國很可能開發出更好的電池。他的話可能真的是太樂觀了。順便說一句我有強烈的感覺，那就是現在德國媒體報道中國的幾率比前幾年大了很多，但是德國媒體卻很少去報道印度。由這點，我覺得可以看出一個大國的分量。那麼親們，你們怎麼看呢？